Alright, so everyone get comfortable. We're gonna have a very light and fun session. We're gonna ask a couple of questions and have fun during the moderated session. Okay, Abang Mohd Jayzuan. Yes, First of all, how are you? I'm good. You good? How's Alhamdulillah. things? Alhamdulillah. Alright. Um, okay, we did some studies on kerja-kerja abang, your works, and we love that you make so many kind of works about what art in terms of acting, directing, documentaries, arts like music videos, Be My Couple, Be my baby. Be My Baby. Yes, I like that one. Not just film lah. Saya main music. Yes, tulis music. buku. Do you produce most of your songs? Yeah. Oh, wow. So abang is multi-talented. Macam for the last video tadi, Ah. tu Johnny Mustaf tu my alter ego for experimental work. Okay. Oh, so it's the same Yeah. person lah. Yeah. Okay. One question. Muhammad Lutfi, Yeah. is he here? Oh tak, dia sekarang kerja. Oh, okay, He's okay, okay. working. All right. And then one more question: is Jack Malik also a? He's a poet in our collective Projek Rabak. Okay. So if you guys nampak banyak Projek Rabak tu, Projek Rabak is our artist friend collective. Originally kita from Ipoh, but currently our gang ada all around Malaysia and even the overseas lah. So actually it's quite a loose arts movement lah. Yeah. So boleh follow di IG kan? Yeah, boleh. If you have Instagram, can go Can to open. Projek Rabak. Search Projek Yeah, PROJAK bahasa Melayu. JEK Rabak RABAK. Okay. Sebelum tu kita boleh tak abang terangkan sikit sejarah hidup abang, macam mana abang boleh masuk ke dalam bidang perfilman, membuat seni. I started quite young when I was teenager, 15, 16. Imagine that masa 15, 16, I already like publish my own hardcore punk fanzine, main underground bands, dah main gigs apa semua. And then after SPM, I went to college. And then first sem je kot. Untuk second sem, because at the time I already like touring around main music. Dah start macam gang yang same age as me kat college, dia orang baru nak start. Mr. GB. Which is saya dah around. Jadi bila kat college tu saya rasa macam misfit. Jadi untuk return to second semester saya tak pergi dah college. Saya cakap dekat orang tua that I want to quit college. Wow. I want to be an artist, nak buat arts. Even at that time, I don't know jalan mana untuk menjadi artis tu. And at that time, the scene and the art industry not as good as now lah. But saya like really tekad macam, no, I have to like, tak boleh pergi college, I have to like buat arts lah. So from there, of course my parents at first macam quite risau semua, but then they give their blessing. So I'm like, okay lah, just go ahead Your and parents try give buat lah. blessing. Yeah. Wow. Dia orang just cakap, janji tak tinggal solat, tak benar. Oh, Yes. Kita kena ingat solat 5 waktu, okay? Okay, and also remember the advice, leave college. No, just kidding. Okay. Yeah. So abang tinggal kat college dalam time tu. Saya tinggal college, focus mostly at that time memang rock and roll bands. So you have one path somewhere inside here? Ya, memang tengah langgang lah masa tu. But because saya mula awal, umur saya early 20, saya dah touring around Southeast Asia dah, Manila, Filipina, apa semua. So from there juga saya start macam and me, even though I play in a band dekat music scene, tapi saya mingle dengan semua orang. Orang filem, orang contemporary arts, orang sastra, orang biasa, kita lepak dengan semua orang. So that's one of the things that you guys must remember, networking. Sebenarnya ramai orang ingat, they thought that when they success because of their talents. Of course lah, talents ada lah kot sikit, 20-30%. But most of the time, networking man. Sebenarnya kan macam, let's say, simple thing like, your friend is a curator. You aspiring artist pun nak naik. Padahal mungkin work sebenarnya tak best sangat pun kan. Remember ni sebab dia curator,
tak apa aku panggil hang untuk buat. So based on my experience, networking tu yang at that time saya tak nampak. Cuma at that time I just like love to hang out dengan people, lepak apa semua. So kita jadi kawan. After that lepas tu bila kita start jadi lebih serius, 10 tahun, 15 tahun macam tu kan, kita dah jadi macam aku nak buat a short film aku ada seorang member Bron Palare. Tu member Bron is my friend. Bron Mesat ni okay datang. So because of relationship that kita ada tu so benda networking catat networking. Catat is very important. So abang study filmmaking or No, music tak. based on Saya on the street? saya tak pernah pergi art school, saya tak pernah pergi film school. So pure talent lah. So saya tak talent saya rasa. Jangan macam tu lah. Tak, dia bukan pure talent, dia pure punk rock. Langgar. Okay. Tak ada dia tapi saya from very young teenager waktu tu, I love music, love film, love buku. Saya suka baca buku, saya suka lukis. Everything yang berkaitan dengan arts and culture saya akan. That's why bila dekat college tu saya terpaksa quit sebab saya macam apa hal ni semua orang ni macam baru nak belajar main gitar, padahal saya dah ke mana-mana stage dive sana sini, tonggang langgang atas stage semua kan. And then saya macam tak boleh lah kan, quit. At the moment yang sama tu juga ada this one publisher offer me untuk tulis my first book. Wow. So daripada situ pun saya macam what the heck man kan, tak ada buat apa pun kan, tulis buku dapat duit juga kan. And I remember my first manuscript. Me and my old friend, kita dua orang ni rapat tau. Kita selalu cita-cita nak jadi writer at that time. Okay. So I remember bila saya siap my first manuscript physical and I show it to my friend tu, and then dia cakap saya, "Oi, hang dah jadi publish writer." So my friend tu adalah tu lah, your sir lah. So Sir Yap. Oh, Seyap. Yeah. Mana? So, Boleh angkat tangan tak? Mana Seyap? Shy. so I remember that me and him kita pergi photo stat tu, and then saya tunjuk, "Weh, manuscript buku pertama aku." Wah. Waktu tu kan. So from there pula nak jadi cerita, the book laku. And then festival dekat Bali invite saya jadi guest writer, blah 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 blah. And then macam tu lah, my life macam tu lah. I just go ahead jalan, tapi everything yang I do, I'll make sure that I will like totally do it all out lah. Buat betul-betul involve, buat give your effort and energy dekat benda tu. And in 2011 saya bikin the artist friend collective Projek Rabak. Asalnya Projek Rabak ni to provide an ecosystem for artis-artis baru. Tu asal dia. Paling utama lah, objektif dia paling pertama untuk tak provide the ecosystem, because I remember my time kita hanya ada geng-geng yang daripada scene underground tu, tetapi the conventional thinking at that time masih kalau you're not coming out from sekolah seni, you tak ada sijil, you susah jadi artis. So waktu tu saya macam apa hal pula kan. Of course kalau korang belajar, yes, ada benefit belajar, ada bonus, which is good. Please belajar, please pergi kelas, please dapatkan sijil tu. Tapi saya yakin dan saya tahu juga kalau korang tak belajar pun, kenapa tak boleh jadi artis kan masa tu. Jadi saya ingat dengan networking yang saya dah bina from the late 90s, Projek Rabak kita bikin 2011. Oh, late 90s Masa tu saya teenager, saya belasan tahun. Saya ingat abang macam muda lagi sekarang ni. Rahsia dia apa? Rock and roll. Oh yeah. Okay. And makan budu. So daripada situ, jadi bila late 90s, bila saya buat Rabak in 2011. So berapa tahun tu? 12 years ago. Okay, jadi bila saya buat Projek Rabak, jalan tu agak mudah senang. Sebab apa? Sebab kita dah ada that cred. Semua orang yang kita dah bergelumang tu. So bila kita buat new project, new benda, so kawan-kawan ni semua datang and support lah. So from Projek Rabak lah yang saya more expand, lebih fokus ke contemporary arts. So banyak video yang you guys just saw just now, except for the music video,
saya tak pernah tayang lagi dekat Malaysia. This is the first audience that saya tayang dekat So Malaysia. you guys are Ah. special. You guys are fortunate. Yes. So yang video tadi semua ada dekat Venice Biennale Wow. dengan Documenta 15. So Venice Biennale and Documenta 15 ni is like three important big contemporary arts festival. It's like World Cup for contemporary arts. And video yang Teh tarik tadi dimainkan juga dekat Sukan Commonwealth yang tahun lepas dekat Birmingham. Yeah, so Projek Rabak ni banyak fokus ke situ contemporary arts. Kita ada in our collective we have filmmaker, ada photographer, ada noise artist, musician. Kita ada orang biasa juga, orang yang datang just lepak, dia tak nak buat apa-apa, just lepak. So Projek Rabak ni, like, do you choose your people to come and, or do you just come and? Not choose Dia ramai orang tanya saya tu, how we nak be part of Projek Rabak. So saya cakap Rabak ni tak ada keahlian apa. Kau datang, hang out, lepak, pergi lepak, makan, join kita punya event, relax lepak. So you are part of it very loose so macam ni misal kata lepas ni kan. Yeah. Yes. Okay. If you want to meet Projek Rabak ni gang, February 25 and 26 dekat Go Down kita ada event. Right. 25 dan 26 Februari dekat Go Down kita ada event. Go down where? Go Down is a new art center in Kuala Lumpur. Oh yes. I'm Yeah. helping you guys, so you guys get the better ni. Go down, Art Center Kuala Lumpur. Oh, lupa nak cakap. Go Down tu nama tempat. Bukan You Go almost Down. went down, bro. Yeah, tu go down. Tak. Itu macam asas bawah macam Go blur ni kan. Maaflah orang kampung gitu. So 25-26 so kita ada 4 orang artis kita yang akan perform something, and then if you want to talk, want to mingle, nak buat something, just come, kita can talk even after this pun kau nak buat apa-apa, we can talk and let's see apa yang kita boleh buat. I think there are a few good talents and artists Yes. here. Yeah. I believe, saya percaya semua Because ada. based on your story, berdasarkan cerita abang tadi, your whole journey is based on your passion. Passion abang, macam abang cakap, you didn't go to film school atau art school. You even quit college to follow your passion and it works. Ia berhasil. So apa nasihat abang untuk orang-orang yang belajar filem, yang pergi sekolah, tapi untuk memasuki industri, sama ada underground, sama ada commercial, sama ada their own type of films, apakah nasihat abang yang, we can follow this and this is the way, or at least to make them feel good? Okay, you must be very clear what type of artist that you want to be. Misal kata, if you want to be like avant-garde, very experimental, against establishment, focus on that lah. Cari market dia apa. What is the market? Market dia, kalau hati-hati macam tu, market dia is contemporary art scenes. So festival dekat luar yang saya selalu attend adalah contemporary art punya festival. Jadi festival contemporary arts ni dia not like fine art punya exhibition macam fine art atau fotografi orang beli kan. Contemporary arts ni biasanya orang commission you. Like the video kan. Let's say ada festival or funder yang suka sebenarnya video. And then dia datang, Jayzuan, I want to fund you, bagi you duit sekian. You buat satu video tentang sekian. So that's the game untuk artis-artis yang nak buat benda yang not commercial. Dia ada contemporary arts punya scene. Kau just check out Biennale. Biennale, daripada situ kau just belajar. Kalau kau nak jadi mainstream punya filmmaker, okay, kau dah boleh tahu lah. Okay, habis belajar, pergi Astro ke, TV ke, whatever. But be very clear lah. And it's up to you nak jadi artis yang bagaimana. Cuma macam saya setakat ni saya masih selesa yang benda-benda macam gini lah. Is it necessary to make film to go for festivals, or like just to make money? Because we understand that. Terserah. Actually. If you think that nak buat filem untuk duit, buat lah. Nak buat filem untuk cari boyfriend, girlfriend, buat lah. Nak buat filem untuk art, buat lah. It's up to you lah. Sebab macam-macam sebab untuk orang berkarya kan. So tak ada yang salah, tak ada yang betul lah. Itu lah kan. So kita must hormat. Ada orang nak jadi filmmaker sebab dia nak buat duit, okay je kan. Yeah. Tadi abang cakap nak buat filem untuk cari girlfriend. Macam mana tu? Kita kena ada kelas lagi satu. Okay, boleh. Nanti belakang. Alright.
Okay, before we continue, is there any questions from the audience yang ingin bertanyakan sesuatu about the film, about Projek Rabak itself? Don't be shy. This is your chance. All right. Can come up to the microphone there. Introduce yourself and then, yeah, ask the question. Alright, test. Okay, Assalamualaikum, Abang Jayzuan. Waalaikumsalam. First of all, very nice all the short films about the Myanmar dengan Semai. I think it really gets out the exposure of the cultures, and it also like akan naikkan macam awareness lah about like how Myanmar people and Semai people are struggling, and it can encourage people to help as well. But the question I have is that Abang Jayzuan start 15 tahun kan untuk passion apa semua tu, and you also mention kata ada mix minat movie and also music sekali kan. And I'm curious like how exactly do you balance those three things, macam nak develop tiga-tiga tu, was it difficult for you? If you love something, you will find time untuk benda tu. Macam your girlfriend kan, tak apa sibuk pun you will find time untuk macam nak jumpa dia kan. So macam tu dengan arts, maksudnya there are no reasons that saya boleh resist benda tu. Maksudnya akan cari time untuk tengok, akan cari time untuk baca buku, akan cari time untuk dengar music, because benda tu part of you. It's not like part time on off punya benda. Dia memang you must blend in dengan arts. Saya rasa okay, ni satu benda yang saya rasa, I remember I gave this talk dekat student UiTM Manjung, si Iskandar pasal arts kan. In my time, saya ingat kalau yang art punya course, datang semua macam selebet, seleka, semua kan. Macam dia datang dengan lifestyle tu sekali. Dia datang dengan that philosophy, that thinking. So, bila benda tu ada, you dah cannot separate benda tu daripada you, automatic you akan, benda tu like your routine lah. Dengar music, baca buku, melukis, menulis. So benda tu dia yang kita kena cari time untuk tu. Tapi saya faham juga, in your guys punya era, your time banyak terhabis kat mana? Social media. Ya. Jadi tanpa kau sedar dah habis 2 jam, 3 jam dah habis kat situ. Tiba-tiba, alamak, 2 jam, 3 jam tu boleh tengok satu filem, boleh dengar satu album, boleh baca 10 muka surat buku. Jadi, bagaimana you want to balance dengan cara lifestyle sekarang, social media dengan karya. Macam saya tak aktif sangat dah social media. Ada, tapi tak aktif. Macam Projek Rabak ada admin dia. But macam korang ni, I know that you guys cannot live kan. Lepas ni nak Instagram, whatever, TikTok. Yes. Cuba, if you want to berkarya, try before 12 siang, tengah hari, pagi tu, jangan tengok dulu. If you want to berkarya. But still for me, it's up to you lah. Kalau you pandai balance your time, tengok sat TikTok, pergi lukis, terpulang. If you pandai buat benda tu kan. But it's about bagaimana awak nak cari your own time for this, because berseni-seni, bikin filem, melukis, membaca buku, mendengar muzik, tak sepatut menjadi part time. Dia sepatut menjadi sebahagian daripada your lifestyle, your part of your separuh, your belahan jiwa. Dia patut jadi tu jiwang belahan jiwa. Maksudnya if you tak consume art, you will bleed and die and suffer and creeping on the floor, whatever kan. So itu so tiada no macam tu Kalau awak susah nak buat benda tu, maknanya mungkin awak tak cukup mencintai lagi seni kot. Apa boleh try lain. Okay, terima kasih. Right, thank you. Alright, thank you. Okay, thank you. Anyone else have any other questions? All right, we have one. Okay. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. My name is Farah. Nama saya Farah. I have a couple of questions actually. One is because of Projek Rabak is an ecosystem for artists, right? My first question is, how do you manage your artists? Dulu masa kita baru awal-awal, kita agak hardcore dan intense, because at that time we remember that our main intention untuk dapatkan attention daripada orang sekeliling. Jadi like mostly every day we have like gathering, lepak session, and always like twice a month kita mesti ada event, ada buat apa-apa benda. But right now kita dah tahun ke-12, Projek Rabak ni dah 12 tahun. Jadi actually we are quite macam autopilot juga sekarang ni. Jadi maybe bila ada orang reach out to us nak buat pameran, nak buat event, they want us to create something ke, baru kita macam but untuk daily we still artis-artis bebas untuk menjalani apa-apa yang diorang buat. It's not like we own them ke apa, tak. It's totally like very very loose movement, very santai, very like relaxed, because we don't want to be another mainstream establishment kan. Kita tak suka macam major label type of management macam tu kan. But we have our setiausaha, we have our accountant, we have that proper writer for proposal, nak apply grant, we have that. Kita ada semua tu. But secara luaran dia, secara zahirah dia, it's like bunch of friends yang hang out together, bermain bersama-sama, itu je. Very very chill and like that. Thank you for that's only one question. Ada lagi ni. Kan Reza just asked about nasihat kan. I want to ask, is there a difference of your artist lifestyle between your 20s versus your 30s? And do you have any advice for both? Ada, of course ada. Pertamanya saya ada salah seorang kawan baik saya datang tu, nama dia Zul tu. Itu tu brother tu. Dulu dia tahu lah, masa saya early 20s dia tahu how angry and rebel I am. Semua benda nak marah. Semua benda nak memberontak, nak lawan kan. Tapi embrace your benda tu, embrace. Tapi satu benda lah yang saya nak nasihatkan artis, if you can, benda awal yang paling utama untuk korang buat adalah cari your voice. Itu yang paling utama. If you already found your voice, jumpa suara, automatic your karya akan nampak your benda. Saya kongsi satu pengamatan. Di dalam Asia Tenggara, in Southeast Asia, why Malaysian artist adalah artis Malaysia, artis yang paling susah sekali nak breakthrough ke overseas. Why? Is it because we don't have our own voice? Sebab kita selalu nak jadi Mak Saleh. Sebab kita selalu nak buat benda yang tak ada identiti dia orang. That's why Mak Saleh apa semua dia orang cakap Indonesia. Kalau kau pergi Indonesia, tengok karya dia orang, nampak jati diri tu. Benda tu yang dia orang nak. I remember this one photographer, yang photographer datang kat saya dekat Ipoh. Dia tunjuk, "Bang, tengok ni gambar ni. Nampak tak macam Miami atau LA?" Saya tengok gambar tu dia shoot dekat Ipoh. And then saya cakap, yelah nampak macam Miami dan LA. Tapi saya cakap benda ni tak berguna kalau hang pergi kat sana. Dia orang tak nak tengok Miami and LA. Dia orang nak tengok Ipoh. Dia orang nak tengok back alley Ipoh yang busuk, masam semua tu. Dia orang nak tengok benda tu. Jadi benda tu yang we suppose sebagai filmmaker, artis, that benda yang kita kena cari. Benda tu, balik rumah fikir, what kind of orang aku ni? Aku nak kena tonjolkan apa? Contoh, macam dalam Rabak, kita ada ramai artis. Ada seorang artis ni, kalau tadi kau tengok yang interview tu, yang Dan Ilani Yusof kan. Dia punya purpose, dia punya satu je, simple. Bagaimana dia Muslim artis yang berhijab, tetapi dia unconventional. Itu salah satu dia punya tu. Dia womanhood. Kan macam saya pula simple.
Bagaimana budak kampung macam saya tetapi nak berfoya-foya dekat International League. And then nak mencari my kemelayuan, my Malayness. What is my Malayness? Because saya membesar dengan rock and roll music. Nirvana, Sonic Youth, Pavement, The Clash. Saya membesar dengan tu. Saya membesar dengan embrace all this Western culture, filem. Masuk late 20s saya start macam, walaupun saya duduk kampung, tapi mana aku punya kampung kan, sebab my consumer daripada benda art ni semua barat, totally barat. So masa mid-20s macam tu baru saya start. I remember I wrote my first Malay song. Waktu tu pun saya macam, bila dah dapat tulis lagu Melayu tu pun macam, weh sedap gila nyanyi lagu Melayu daripada lagu English. Sebab of course, sebab tu benda yang kita bercakap kan. And then start daripada tu, bila saya jumpa my writing style dalam bahasa Melayu, my early books, biasanya my slang in the book, not baku not bahasa Melayu baku, it's like Ipoh punya slang, bahasa Melayu Ipoh. So it's like very rojak, very raw. So daripada situ saya start jumpa lebih jelas terhadap that suara. Maknanya sebab saya tak ada orang nak ajar. Now saya considerkan awak semua benda ni, cari suara. Kalau korang jumpa suara tu macam ni, kawan-kawan kita yang Cina kan, bagaimana menjadi Cina di Malaysia? How you want to portray that in your work? Misal kata kau kena racism ke, kena diskriminasi, how you nak jadikan benda tu dalam karya? Nak kongsi macam cerita tadi orang semai tadi, benda-benda tu. Indian friends kan, kau kena, macam baru-baru ni ada isu yang hockey player ke apa kan, cakap pasal India kan, benda-benda macam tu. Itu benda korang, benda yang okay, apa yang aku rasa sebagai orang India dekat Malaysia, that's your voice. Itu benda korang kan. Melayu, Islam, apa dia Melayu Islam, apa kita punya kemelayuan, apa kemelayuan kita, apa dia kan, kita tak question tu kan, what is our Malayness kan. So benda tu kan, kita tahu sebab identiti kita lost. That's why karya kita, filem kita susah nak meluar. Mak Saleh peduli apa kau buat filem macam Mak Saleh, dia buat lagi lawa. That's why dia nak tengok filem-filem yang ada unsur-unsur. Okay, hang daripada Malaysia, aku nak tengok Kedah tu macam mana, aku nak tengok Perlis tu macam mana, aku nak tengok Teluk Intan, Jasin tu macam mana. Dia tak nak tengok Paris, dia tak nak tengok Berlin apa semua, dia orang tak peduli tu. Bagaimana you want to make a film yang tentang apa, tentang Muar, tapi looks like Muar ni lagi romantik daripada Prague man, lagi romantik daripada Sydney man. How you want to romanticize Muar, how you want to romanticize Yomping, whatever lah, kan. So that's your job. Itu tugas filmmaker and artist, untuk menipu orang, to manipulate, to romanticize things yang orang tak nampak. So korang yang datang menyelinap, oh korang tak nampak aku tunjuk korang ni. So belajar untuk menipu lah. Okay, thank you bang. I have another last. Okay, tak apa, boleh. Soalan ketiga, because you talk a lot about things that are culturally and politically aware. Do you have situations where you get a negative feedback or negative comments, and how do you handle it? Okay, tu je. Negative feedbacks and comments ni, dia macam ni. Sedangkan Tuhan pun ada orang tak suka. Apatah lagi Mohd Jayzuan. Kan, so just take it like that kan. Tuhan pun ada orang tak suka, apatah lagi kita kan. Simple kan. So of course, but I know if korang kena that kind of comment, of course dia akan in a way sometimes melunturkan semangat, rasa macam quite frust atau macam tapi dia macam ni kalau if you do nothing, orang tu akan kutuk kan. Kalau you buat something pun orang tu akan kutuk. So baik kena kutuk dengan buat something. So itu lah. So criticism yang mana bagus, ambil, dengar, fikir. You think it's great, ambil and learn daripada itu. Sentiasa belajar dengan orang. Sentiasa terbuka bila berbual dengan orang tentang your karya.
dan sentiasa tahu yang akan ada orang yang akan tak suka your karya. Benda tu normal. Takkan ada, it's not normal kalau semua orang suka awak. Ajaib gila. Takkan terjadi lah benda tu. So kita kena bear in mind that macam dalam ni kan, saya percaya ada je yang tengah jengkel kan, lah Mamat ni. So, macam tu lah. Tapi apa boleh buat, dah ada kat sini. So we have to be open to criticism lah. Yeah. So sebab we know that in your past you a big enthusiast of rock and roll, punk. Tapi bila kita tengok your film just now, what inspires the style of your film, especially for your music video, because the colours are very bright, very contrast. Daripada saya muda, dia kalau if you call yourself as budak-budak underground kan, budak-budak underground usually they love to wear black. So I remember when saya teenager, saya macam apa hal nak pakai semua hitam, boring gila kan. So saya memang pakai, saya suka benda-benda yang colourful lah. Even bila dah tua pun macam ni semua kan, macam tak sedar diri kan, still nak benda-benda yang colourful. Jadi same as Projek Rabak punya logo. Kenapa dia colourful? Sebab saya ingat kalau orang buat logo dia suka macam minimal, black and white. And then video filem pun macam tu juga. Jadi daripada dulu saya memang orang yang suka benda yang colourful. And that's the challenge juga. Bagaimana kalau benda tu sedih atau benda yang muram, tapi nak suitkan dengan benda-benda yang macam tu juga kan. Tapi saya rasa itu the best thing about being an artist adalah artis ni dia saintis juga sebenarnya. Cuma tak, artis ni adalah saintis yang tak sekaya saintis, yang tak dibayar mahal macam saintis. Itulah kan. Tapi sebenarnya artis punya kerja dia benda tu. Every time bila saya dapat apa-apa kerja untuk dilakukan, benda yang paling penting adalah kajian, research. Kau kena spend time research and fahami benda tu. Macam kita orang duduk dalam kampung orang asli tu, kita orang duduk and then macam teh tarik. You guys don't know berapa banyak jenama teh yang saya beli untuk saya dapatkan teh yang saya rasa, oh ni lah the best teh tarik yang paling tu. And then kita belajar about the history of the teh. So masa dekat pameran for the teh tarik punya work tu, dia ada statement dia tau. So statement dia is about the origin of teh tarik tu. Dia datang kurun ke-15 daripada dibawa oleh imigran India ke Malaysia, sampaikan teh tarik tu akhirnya menjadi minuman kita yang paling popular dan melangkaui semua status and taraf. Daripada sultan sampai orang biasa semua minum teh tarik. So actually, okay, bila kita cakap pasal voice tadi, suara kan, that's why karya saya dekat Jerman dan suka Commonwealth tu sebab teh tarik. Teh tarik tu Malaysia lah. So I remember dekat Jerman saya buat teh tarik untuk orang Jerman, saya buat teh tu. So dia orang datang kita orang nyimpan, saya buat teh. So even benda yang simple macam tu, itu kita punya suara, itu kita punya identiti, kita punya jati diri. Congkak, benda-benda macam tu, wayang kulit, Mak Yung. Tapi itu benda yang jelas lah, benda yang orang dah tahu. Tapi benda-benda yang sekecil-kecil benda kan, kau boleh cari lagi apa benda. Contoh macam untuk kawan-kawan kita Cina, kau tahu tak chicken chop tu bukan makanan barat? Do you know chicken chop is not Western food? Tak tahu? Awak tahu? Geng-geng Cina tahu? Tak tahu? Tak tahu. Chicken chop is from Hainan, Chinese Hainan. Awak tak tahu Awak baru tahu? Dia tahu chicken rice lah. Yeah, chicken chop is not makanan barat. Chicken chop is not makanan barat. Cina-Cina daripada Hainan datang ke Malaya dulu, Malaya dan Singapura. Dia orang bekerja dengan tuan Inggeris. Jadi they try to do Western punya food. So they fusion it. That's why makanan chicken chop atau kita makan mi Hainan semua, Hailam semua beza. It's directly from Hainan, datang ke sini dan telah di Malaysiakan oleh Cina-Cina Malaysia. Cina Hainan di Malaysia lah. So chicken chop bukan makanan barat.
Kau pergi overseas cari chicken chop ni ada chicken chop kat overseas. Lamb chop ada, pork chop ada, chicken chop tak ada. So if you are a Malaysian artist, you can menjadikan chicken chop sebagai karya. Sebab benda tu totally Malaysia punya benda. Kopitiam culture tu Malaysia punya benda. Nasi kandar datang daripada India. So bila kita makan nasi kandar, kuah campur, betul tak? Dekat India dia orang tak makan kuah campur. Kuah campur tu totally Malaysia punya benda. So ini lah benda-benda identiti kita, ini lah suara kita. Bagaimana kau nak, let's say kita buat video art untuk pameran. Ini benda-benda yang kita boleh buat benda. So ini mungkin menjawab persoalan. Mungkin ada yang tanya, video buat teh tarik je jadi karya. So now kita kena faham, in context of contemporary arts, it's not how susahnya karya tu. It's about the conceptual in your head. That's why Andy Warhol dia buat je benda tu, source tu. Macam tu simple, pisang pun tu. That's why it's called conceptual art. It's not about lagi tentang technical, tentang skill, tentang apa. So video tu semudah tu je, teh tarik semua boleh buat. Siap tumpah lagi buat tadi. Sebab angin tu macam tumpah lagi. But yang benda paling important dalam video tu is not about video tu. Bukan pasal buat teh tarik tu. Tapi apakah teh tarik tu? Itu yang paling penting dalam benda tu. Dan I suggest that if you can buat research sikit pasal contemporary arts, lebih menarik juga kot lepas ni, supaya korang pun banyak pilihan lagi. Selain buat filem hanya untuk TV, selain buat filem untuk festival pun banyak medium lagi korang boleh explore, boleh teroka. Okay. So you talk a lot about identity, and I understand that you really love the culture a lot. Then notice that in all of your films, you actually went out of your way to go to Orang Asli. So recently we did a documentary. We went to this Mamari Kampung, and you stayed there for 2 weeks lah. Then the experience is something else. Yeah, and then but what makes you like really you want to tell everyone like this is something important? What gives you the drive? You know? Yahya Torek, one of the orang asli Semai tu memang my friend. So kita memang berkawan. Even kalau kita tak buat karya pun kita memang berkawan kan. Jadi when we dapat Venice Biennale punya offer, our head curator tanya saya, Jay, do you want to do work on orang asli? Sebab dia tahu Projek Rabak ni biasanya very urban, pop art, rock and roll. And then saya teringat my friend Yahya Torek. So dia cakap okay boleh. But at first juga, okay, this is the story that I want to share. Why you as an artist kena firm juga dengan your decision. Bila kita tayang ni dekat Venice Biennale, at first my curators, kita ada 4 curators, semua overseas curator, dia agak risau dengan video yang fashion show. Kan, sebab dia cakap, this is very sensitive because people can think like you make fun of indigenous people. And then saya cakap, kenapa semua orang ingat orang asli ni sentiasa bersedih ya? Kenapa setiap kali when we shoot orang asli, kita hanya menunjukkan dia orang yang sedih je? Padahal they have the same humor as us. Dia orang everyday have fun juga. Dia orang berkelakar juga. Tidakkah when we have our own perception yang negatif pasal dia orang, sebenarnya kita yang sedang mengkotakkan dia orang dalam certain kotak. Kenapa kita tak layan je dia orang the same as kita layan semua orang lah? Kan, so benda tu. Dan even yang kau notice yang orang asli tu ada gelik ponggong last kan. Tu bukan saya so dia buat, tu dia automatic buat. So jadi kita tahu sebenarnya okay, bagaimana kalau orang layan kita Melayu ni dia mungkin macam ni kot, nanti korang jangan macam ni, Cina ni kan, kita tak suka kan. So I think the same thing. Saya cakap kat curator saya, I remember saya bergaduh dengan curator saya masa tu online.
Kan sebab dia orang ni kat barat, dia orang westernized kan. Western ni kadang-kadang banyak benda juga yang dia orang ni kadang terlalu sensitif juga dia orang ni. And then saya cakap kat dia orang, satu, I got the go from Yahya Torek. Semua karya yang saya buat, kalau kawan saya yang semai tu Yahya kata tak boleh, saya takkan buat. Tu satu. Yang keduanya, kita kena sedar yang indigenous people, orang asli adalah orang yang sama macam kita. Dia orang ada humor macam kita. Dia orang ada sisi-sisi yang fun macam kita. Kita je yang suka mengkotakkan dia orang macam, oh dia ni orang asli, kita kena. So saya rasa that benda tu tanpa sedar sebenarnya kita yang mengstigmakan dia orang sendiri kan. But of course, dia orang pun melalui kesusahan. Of course, that's why ada dokumentari tu. Jadi lepas video tu, kau tengok dokumentari, of course dia orang lalu benda tu juga. Tetapi saya cakap, Venice Biennale is the most popular and the biggest biennale in the world. Dia dah start tahun 1870 something. Jadi saya cakap, if I want to go to Venice, saya nak paparkan video orang asli yang berbeza. Kan saya percaya dekat Venice tu dah berlambak dah video orang asli yang sedih. So saya nak tunjuk, no, orang asli. And I remember bila saya di interview di Venice, kan tajuk dia Semai Fashion Week, tajuk English dia. So wartawan tanya lah kan, wartawan Itali kan. So kadang-kadang saya ni jenis malas nak jawab serius kan. Saya jawab je, oh actually the video, I want to beat Milan Fashion Week saja kan. So benda-benda macam tu lah. Kadang kita just suka, kita playful lah. Dan saya rasa itu benda yang korang as artis jangan lupa juga. Untuk sentiasa bermain, playful. Sebab if you remember, masa kita semua kecil, kenapa kita suka buat art? Sebab kita bermain dengan art, betul tak? Tapi the moment kita start pergi belajar, kita tahu lebih banyak benda, takut nak buat. Alah, ni kau buat ni. Of course akan ada salah dan betul. Tapi kenapa kita start takut dengan karya yang dulu masa kita kecil kita enjoy? So patutnya kita kena playful, fun kan. Sebab ni benda yang benda tu yang menggembira kita kan. Yes. Tapi bila kita jadi makin berusia, saya faham perlu ada judgement, penelitian at certain benda, tapi jangan sampai benda tu memakan diri sampai langsung kau tak boleh buat karya. So apa yang abang cakap adalah macam apa kalau kita nak buat sebuah filem itu kena ada identiti kita. Lebih bagus macam gitu. Untuk ada identiti, ada suara, have our own voice, have our own identity. So my question is tentang the film yang di Myanmar, the Tanaka. Thank you. Tanaka itu is a story about how the peoples in Tanaka also as a dry zone of Myanmar. So what made you or motivated abang untuk to start to make documentary about Myanmar? Okay. Yeah. Berkarya adalah learning process as well. Okay. That documentary was commissioned by Mekong Culture Hub. Mekong Culture Hub ni based in Taiwan and Phnom Penh. So they commissioned me to do a research about Tanaka in Myanmar. So saya buat research pasal tu. At first kita tahu kan, kita biasa nampak our Myanmar friends kat luar ada tepek-tepek tu kan, tapi kita tak pernah border. Kita just ingat tu bedak sejuk kan, kita pakai bedak sejuk. But actually that's Tanaka. And then bila Mekong approach me untuk study that subject, and being an artist yang curious, yang suka nak tahu benda baru, saya cakap okay set, saya nak belajar. Same thing as my, kita belajar. Itu yang bestnya tentang arts ni, selain playful kita belajar benda baru. Kita membuka mata kita, minda kita untuk melihat benda-benda baru dalam dunia. Jadi kita belajar tentang Tanaka. Jadi apa yang kita jumpa daripada kita punya belajar itu, Tanaka ni memainkan peranan not just sebagai kosmetik punya benda. It's more than that. It's culturally important.
sampaikan in Myanmar di last 2 years ada coup kan daripada dia punya askar. So they call it the revolution is Tanaka Revolution. That's why the title tu Tanaka Revolution. So sekarang ni Tanaka tu, and for artis Myanmar, kalau saya artis Myanmar, Tanaka tu dia punya voice lah. Tanaka tu dia punya identity lah. Kan dia boleh je pergi Eropah, dia buat performance art dengan bawa Tanaka, tepek muka dekat audience. And that's dia punya identity lah, Tanaka. So I think we all know, and like if you want to make films or tell story or do of art, is to have an identity, even though it's not our identity, as long as Kita belajar. we learn the people's identity and then we Tapi expose macam the identity. contoh misal kata like the Tanaka video, the subject is not my identity, but the cutting, the look, the editing, itu my style. Alright. Okay, I think we have around 5 minutes left. Okay, so let's have one more question. Someone want to ask question? Right, yeah. Okay. You already got a mic. Hello Jay. Okay. Kau lepak lama dekat Jakarta, lepak dengan geng-geng ruang rupa kan? Apa yang good school ajar kau? Actually, saya kenal Ruang Rupa sejak 2004-2005. Jadi good school tu tak sempat ajar sangat. Ruang Rupa tu dah ajar awal dulu, 2005. Jadi asal dia kita boleh kenal dengan Ruang Rupa. My band dulu nama dia Free Love. Jadi kita pergi tour dekat Jakarta tahun 2004-2005. Jadi salah satu tempat yang kita crash ialah underground artist kan, tak ada duit hotel. So kita crash dekat this space lah. You guys balik ni, you guys check out Ruang Rupa, Jakarta punya kolektif. And dekat situ I witness something yang mengubah my perception terhadap seni lah. Dan saya lebih faham tentang seni contemporary because of them. Saya lebih jelas at that time. Jadi since 2005 tu, lepas kenal kat situ, once in a while saya akan ulang alik ke Indonesia, terutama Jakarta, untuk melihat, untuk belajar, untuk melihat. Dan sebab kita rasa memang waktu tu at that time, dia punya youth culture daripada seni contemporary memang sangat kehadapan berbanding kita dekat Malaysia waktu tu. Kan, I remember that my friend, he's a singer, nama dia Jimmy Upstairs. Jimmy ni suka lukis. And then dia ambil je lukisan dia buat pameran. And then ada lagi satu my friend, dia buat gig. Dia ambil je poster gig dia buat pameran. And then saya cakap, benda macam ni pun boleh buat pameran ke? Because at that time, kita punya pemikiran masih, arts ni nak kena skillful, nak kena bagus, nak kena benda-benda macam gitu kan. Tapi dekat situ saya start belajar yang, okay, ini ada dia punya cabang, dia ada dia punya liga dia. So daripada situ lah kita start lebih faham benda-benda yang sebelum ini kita, sebab saya tak pergi sekolah art. I don't know if dekat art school dia orang ajar benda ni, saya tak tahu. Saya tak pergi sekolah art. Jadi saya berjumpa dengan pengalaman saya itu, travel. And one more thing, travel. Jadi artis kena selalu travel. Check out. Kalau tak pernah pergi Perlis. Tengok budaya dia macam mana. So itulah. So kalau daripada segi kata good school pula, masa kat good school tu kita memang dah kenal semua benda lah. Kita dah, yelah, nearly 20 years kan kita berkawan. Masuk, duduk, lambat datang. So dekat good school tu, dia bukan banyak belajar sangat, tapi dia banyak membuka peluang. Sebab everyone datang good school daripada luar. So my reason for me to move out masa tu, untuk pindah duduk Jakarta, adalah because nak expand career as an contemporary artist. So masa tu saya fikir, paling dekat adalah Jakarta, Indonesia. Yang dalam Asia Tenggara, contemporary art scene yang paling bagus adalah Indonesia. Jakarta, Jogja. Ni dua ni paling ni lah. Singapura, pasaran dia bagus. Dia ada Singapore Biennale, ada Singapore International Film Festival. Tapi kalau segi artis, Indonesia. Jadi saya fikir, nak pergi Europe jauh sangat. Nak duduk Europe mahal. So duduk Jakarta. Jadi dekat Jakarta, saya duduk dekat this artist village.
Kita ada 30 rumah situ, studio. We are the only Malaysian kat situ. Projek Rabak is the only Malaysian artist kat situ. And every day, kita like macam dapat free source lah. Sumber yang percuma because everyone datang kat situ. And this is yang saya rasa ramai juga. Tadi saya cakap pasal playful kan. Be playful dengan your artwork. Ada lagi satu benda yang selalu kita lupa. This is yang saya selalu amalkan dengan Projek Rabak. Lepak culture, hanging out. That's very important. That's very important. Saya bagi tahu like I said to you guys earlier kan, saya tak pergi sekolah filem, saya tak pergi art school. Tapi macam mana saya dapat ilmu ni? So my ilmu daripada lepak kedai mamak, lepak kafe, jumpa orang lebih otai. Lepak dekat Jakarta tu, jumpa orang-orang yang datang. Bila lepak, duduk, kita tanya. Saya jenis macam okay, kalau saya lepak dengan filmmaker, saya akan tanya dia pasal filem. Saya lepak dengan pelukis, saya akan tanya dia pasal lukisan. And you guys yang buat filem, jangan hanya tonton filem. Baca buku puisi, tengok lukisan, berbual dengan pelukis. Explore untuk faham art form yang lain juga. Baru that pemikiran tu boleh lebih berkembang lah. Bak kata Malik, ijazah terbaik datang dari jalanan lah. Sebab hang melakukan je kan. Yes. So bang, tu menjawab tak soalan pasal good school? Tu tadi ada lagi soalan tu. Dia one more? Dia one more? Tadi tu ada. Okay. Okay. My name is Irfan. Irfan. My question is, you mentioned about, as an artist, you should be able to kind of like lie and like over-romanticize things to kind of gain attraction. But when you're doing documentary, is there a point where maybe art could go too far? If you're especially if you're documenting something as an outsider, are there principles that even as an artist that you should never cross, you should never go against? Bagi saya, as long as we stay dengan the facts, okay. As long as dia tak tersasar daripada fakta tak pernah salah. Kan, sebab fakta bukan fiction. Fakta bukan benda yang diada-adakan. So as long as you stick with the facts and your approach, you nak bermain dengan macam mana, as long as fakta betul dan dipersetujui oleh orang yang you ambil. Misal kata you ada pelakon, hang kena isap gam dalam ni. Pelakon tu macam, okey lah aku isap gam, okey lah. Kan maksudnya kan, contoh yang boleh cerita. So for me, itu kalau kita cakap pasal moral lah benda tu kan, pasal moral benda tu. Tapi kalau kita melihat history, sejarah, arts, banyaknya artis yang melampaui moral tu semata-mata untuk achieve dia punya peringkat kesenian yang tertinggi tu. Jadi sekarang ni benda-benda macam tu terpulang di tangan kita sendiri ya, sama ada kita nak melanggar moral tu ataupun kita nak stick dengan moral tu. Dan saya tahu sudah tentu kalau kita bekerja with commercial, moral tu lebih kuat lah. Banyak do and don'ts dia kan. Tak boleh tu, tak boleh ni. Kalau artis tu yang lebih eksperimen atau bebas sikit, banyak benda yang dia langgar lah. Tapi again, apa saja, if you want to cross the line, if you brave enough to take responsibility atas benda tu, kalau hang berani buat lah itu je kan. Sebab benda tu di akhir dia hang yang tanggung. Itu je lah. So of course ada cross boundaries tu kan, macam cakap tu ada yang terlalu melampau atau apa, but di akhirnya dia atas tanggungjawab sendiri lah. Okay. Thank you. Alright. Sebelum kita habis, kita tamatkan this session. One more last question. Projek Rabak bang. What's the upcoming projects? We're supposed to go to Rotterdam. Oh. Patutnya ada satu curator punya school invite us to give talk and do performance kot dekat Rotterdam. We supposed to go to Rotterdam after Germany tu Tapi because last year kita 1 tahun tu pack. Jadi saya cakap boleh tak kita datang tahun depan, which is tahun ni kan. Okay. And then yang lain tu ada
ongoing punya kerja. But for artis-artis dalam projek Rabak tu banyak projek diorang tu. And yeah, if you want to meet the rest of the artists, dekat Go Down Art Center 25 dengan 26 Februari boleh datang lah kau nak tu. So kita mungkin boleh faham lebih mendalam ke dengan apa yang kita buat. So it's open for everyone lah. Semua boleh. So can if anyone's free can go to Go Down. Just follow Projek Rabak ni Instagram, nanti kita akan upload poster. Okay, sebelum kita tamatkan, let's take a picture together for a photo session. So wait, okay. So we can get, are you over there? Kita duduk sana sekali. And then for the people here, maybe can masuk sikit, like compress. Terima kasih untuk Abang Jayzuan. Alright, compress. But if Abang nak stay also can, we have a screening after this for students' film projects. Yeah, until 6 o'clock. Right. Yeah.